बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम जो बोलने वाली अरबी है उस में फ़ेल हाल, मुस्तक़बिल और माजी के जो जुमले हैं उनके फ़र्क के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये फ़र्क जानना किसी भी ज़ुबान में, अगर आप मुस्तक़बिल, माजी और हाल के जुमलों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं तो आपकी पूरी जो बोल चाल है वो ख़राब हो जाती है, वो इधर से उधर चली जाती है। हत्ता कि अगर सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाए तो आपकी बात में वो खूबसूरती नहीं रहती है। जैसा कि अगर आप ये कहना चाह रहे हों कि मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन कह आप ये रहे हों कि मैं शॉपिंग करने के लिए गया था या मैं शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ, तो इसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। और जो अगर सामने वाले को बात पता भी चल जाती है लेकिन वो आपकी जो बात की खूबसूरती है वो नहीं रहती है। तो इस फ़र्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो अल्फाज यूज़ करेंगे उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तोड़ने को ब्रेक, क्रश या किसी चीज़ को तोड़ना, उसको अरबी में क्या कहते हैं? कसर। कसर, ब्रेक या क्रश, किसी चीज़ को तोड़ना। ग्लास, गज़ाज़ या जुजाज। जुजाज लिखने के लिए यूज़ होता है, लेकिन गज़ाज़ जो है वो आम बोलचाल है उसके लिए यूज़ होता है। ये वो पीने वाला गिलास नहीं, पीने वाले गिलास को कोप बोलते हैं या गिलास ही बोला जाता है। ये वो शीशा है जो आईने की तरह होता है, यानी आईना जो होता है उसको मिरर कहते हैं, उसको अरबी में मराया बोलते हैं। लेकिन ऐसा शीशा जिसके आर पार नज़र आया जा सकता हो, जो आम शीशा हो जैसे गाड़ी का शीशा वगैरह, उसको गज़ाज़ बोलते हैं। या जो खिड़कियों में लगा होता है वो शीशा, उसको जुजाज लिखने के लिए जब लिखाई में यूज़ होता है तो उसको जुजाज बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल में उसको गज़ाज़ बोलते हैं। और मिरर जो आईना होता है उसको क्या बोलते हैं? मराया। मराया, जिसमें आप शक्ल देख सकता है बंदा, जिसमें अक्स नज़र आता है। ही, हुआ। हुआ वो, यानी जब आप किसी मर्द के लिए इस्तेमाल करते हों तो उसको क्या बोलते हैं? हुआ। लेकिन अगर किसी फ़ीमेल के लिए यूज़ होगा तो क्या बोलते हैं? शी। अरबी में हिया। हिया। शिरा, बाय, ख़रीदना। शिरा, ख़रीदना किसी चीज़ को, बाय करना, अरबी में क्या है? शिरा। बै, बेचने को बोलते हैं, बै, सेल करना। खुब्ज़, ब्रेड। हदिया, हदिया, गिफ्ट। तो आइए अब जुमलों को शुरू करते हैं। हुआ यक्सिर अल गज़ाज़। हुआ यक्सिर अल गज़ाज़, यानी वो एक मर्द, वो शीशा तोड़ता है, वो शीशा तोड़ता है। यक्सिर, तोड़ता है, अल गज़ाज़, शीशा, ग्लास। द ग्लास यानी उस शीशे को तोड़ता है। हुआ राह यक्सिर अल गज़ाज़। हुआ राह यक्सिर अल गज़ाज़। हुआ राह यक्सिर अल गज़ाज़। ही इज़ गोइंग टू ब्रेक द ग्लास। वो इस शीशे को तोड़ने वाला है। वो इस शीशे को तोड़ने वाला है। ये मुस्तक़बिल में आने वाले के जुमले के लिए है। इसमें दो तरह यूज़ होते हैं। एक ये है, हुआ राह यक्सिर अल गज़ाज़, ही इज़ गोइंग टू ब्रेक द ग्लास। दूसरा कौन सा है? हुआ बियक्सिर अल गज़ाज़। हुआ बियक्सिर अल गज़ाज़, ही विल ब्रेक द ग्लास। वो इस शीशे को तोड़ेगा। वो इस शीशे को तोड़ेगा, यानी इधर यह है, ही इज़ गोइंग टू ब्रेक द ग्लास, वो इस शीशे को तोड़ने वाला है। हुआ बियक्सिर अल गज़ाज़, ये इस शीशे को तोड़ेगा।
یہ ماضی کا جملہ ہے، یہ مستقبل کا تھا، اس طرح یہ ماضی کا ہے. ہوا کسر الغزاز، یعنی مرد ہے اور اکیلا ہے، ایک بندہ ہے. ہوا کسر الغزاز. ہی بروک دی گلاس، اس نے شیشے کو توڑ دیا. کسرا توڑ دیا، یہاں پر بیکسر یعنی توڑے گا، یہاں پر ہے کسرا. ہوا کسر الغزاز، اس نے شیشے کو توڑ دیا. ابھی انہی جملوں کو ہم ایک فیمیل کے لیے تھوڑا جانیں گے کہ اس کے بارے میں ہم کیسے استعمال کریں گے الفاظ کو. ہیا تکسر الغزاز، ہیا تکسر الغزاز. شی بریکس دی گلاس. ہیا وہ، تکسر توڑتی ہے، الغزاز شیشے کو، وہ شیشے کو توڑتی ہے. جب مرد تھا تو کیا تھا اس کے لیے؟ ہوا یکسر الغزاز. یہاں پر لڑکی ہے تو کیا ہے؟ ہیا تکسر الغزاز، وہ شیشے کو توڑتی ہے. ہیا راح تکسر الغزاز، مستقبل میں آنے والے کے لیے ہے، مستقبل میں جو کام ہونے والا ہے اس کے لیے ہے. ہیا راح تکسر الغزاز، ہیا راح تکسر الغزاز. شی از گوئنگ ٹو بریک دی گلاس، وہ اس شیشے کو توڑنے والی ہے، وہ اس شیشے کو توڑنے والی ہے. ہیا بتکسر الغزاز، ہیا بتکسر الغزاز. شی ول بریک دی گلاس، شی ول بریک دی گلاس. وہ اس شیشے کو توڑے گی، وہ اس شیشے کو توڑے گی. ہیا کسرت الغزاز، ہیا کسرت الغزاز. شی بروک دی گلاس. میل کے لیے کیا تھا؟ ہوا کسر الغزاز، ہوا کسر الغزاز. فیمیل کے لیے کیا ہے؟ شی بروک دی گلاس، ہیا کسرت الغزاز، ہیا کسرت الغزاز. یعنی یہاں پر تا زیادہ ہے اور یہاں پر ہوا کی جگہ ہیا ہے. ہوا یشتری خبز، ہوا یشتری خبز. ہی بائز بریڈ، وہ روٹی خریدتا ہے. ہوا وہ یشتری خریدتا ہے، خبز روٹی. ہوا یشتری خبز. ہوا راح یشتری خبز، ہوا راح یشتری خبز. ہی از گوئنگ ٹو بائی بریڈ، وہ روٹی خریدنے والا ہے، یعنی وہ روٹی خریدنے والا ہے. مستقبل میں آنے والے کام کا جو ہے نا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے مستقبل میں آنے والے کام کی. ہوا بیشتری خبز، ہوا بیشتری خبز. وہ روٹی خریدے گا، وہ روٹی خریدے گا. ہوا بیشتری خبز، وہ روٹی خریدے گا، بیشتری خریدے گا. ہوا شرا خبز، ہوا شرا خبز. اس نے روٹی خریدی، اس نے روٹی خریدی. ہوا شرا، اس نے خریدی، خبز روٹی، اس نے روٹی خریدی. ہیا تشتری خبز. میل کے لیے کیا تھا؟ ہوا یشتری خبز. یہاں پر کیا ہے؟ ہیا تشتری خبز. وہ لڑکی، وہ ایک لڑکی روٹی خریدتی ہے. شی بائز بریڈ. ہیا تشتری بائز خبز بریڈ. وہ روٹی خریدتی ہے، وہ روٹی خریدتی ہے. ہیا راح تشتری خبز، ہیا راح تشتری خبز. شی از گوئنگ ٹو بائی بریڈ. وہ روٹی خریدنے والی ہے، وہ روٹی خریدنے والی ہے. ہیا بتشتری خبز، ہیا بتشتری خبز. شی ول بائی بریڈ. وہ روٹی خریدے گی، وہ روٹی خریدے گی. ہیا شرت خبز، ہیا شرت خبز. شی باٹ بریڈ. اس نے روٹی خریدی، شرط خریدی. اس ایک لڑکی نے خبز خریدی. میل کے لیے کیا تھا؟ ہوا شرا خبز. لڑکی کے لیے کیا ہے؟ ہیا شرط خبز، اس نے روٹی خریدی. ہوا یجیب ہدیہ، ہوا یجیب ہدیہ. ہی باٹ
اے گفٹ. ہی باٹ اے گفٹ یعنی وہ تحفہ لایا، وہ تحفہ لایا. یجیب کے معنی لایا. یہاں پر یا ہے اور یہاں پر ہوا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ وہ ایک شخص ہے، یعنی وہ ایک لڑکی بھی نہیں ہے اور نہ وہ زیادہ بندے ہیں، بلکہ کیا ہے وہ ایک مرد ہے. ہوا یجیب ہدیہ، اس نے ایک گفٹ لایا. ہوا راح یجیب ہدایہ، ہوا راح یجیب ہدایہ، وہ بہت سارے تحفے لانے والا ہے. ہوا راح یجیب ہدایہ، ہی از گوئنگ ٹو برنگ گفٹس. یہ ہدیہ کی جمع ہے، پلورل ہے ہدیہ کا، گفٹس کا پلورل ہے کیا ہے یہ ہدایہ. وہ بہت سارے گفٹ لانے والا ہے، یعنی وہ زیادہ بندے بھی نہیں ہیں اور دو بندے بھی نہیں ہیں، بلکہ ایک بندہ ہے اور کیا ہے زیادہ گفٹ لانے والا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے ہوا راح یجیب ہدایہ، وہ بہت سارے تحفے لانے والا ہے. ہوا بیجیب ہدیہ، ہوا بیجیب ہدیہ، ہی ول برنگ اے گفٹ، ہی ول برنگ اے گفٹ، وہ ایک تحفہ یعنی وہ ایک مرد ایک تحفہ لائے گا، وہ ایک مرد تحفہ لائے گا. یعنی زیادہ مرد نہیں ہے اور نہ لڑکی ہے اور نہ زیادہ لڑکیاں ہیں، بلکہ ایک مرد ہے اور کیا ہے ایک ہدیہ لانے والا ہے. ہوا جاب ہدیہ ماضی کا جملہ ہے، کس کے لیے مرد کے لیے ہے. ہوا جاب ہدیہ، وہ ایک تحفہ لایا. ہی باٹ اے گفٹ، ہوا جاب ہدیہ، وہ ایک تحفہ لایا. ابھی مؤنث کے لیے ہے کہ وہ ایک لڑکی تحفہ لائی. ہیا تجیب ہدیہ، ہیا تجیب ہدیہ. یجیب کی جگہ کیا ہے تجیب ہے، ہوا کی جگہ ہیا. ہیا تجیب ہدیہ، وہ ایک تحفہ لاتی ہے، وہ ایک تحفہ لاتی ہے. ہیا راح تجیب ہدایہ، وہ ایک لڑکی بہت سارے گفٹ لانے والی ہے، وہ ایک لڑکی بہت سارے گفٹ لانے والی ہے. ہیا راح تجیب ہدایہ، شی از گوئنگ ٹو برنگ گفٹس. ہیا راح تجیب ہدایہ. ہیا بتجیب ہدیہ، ہیا بتجیب ہدیہ، شی ول برنگ اے گفٹ، وہ ایک تحفہ لائے گی، یعنی وہ ایک مؤنث ایک تحفہ لائے گی. ہیا جابت ہدیہ، یعنی وہ ایک لڑکی ہے اور ماضی کا جملہ ہے کہ لائی ہے ایک گفٹ. ہیا جابت ہدیہ، وہ ایک گفٹ لائی ہے، وہ ایک گفٹ لائی، وہ ایک گفٹ ایک ہدیہ یا ایک تحفہ لائی. شی باٹ اے گفٹ. اگر ایک مرد تھا اور ایک تحفہ لایا تو اس کے بارے میں کیا تھا ہوا جاب ہدیہ. یہاں پر کیا ہے ایک لڑکی کے لیے ہیا جابت ہدیہ، ہیا جابت ہدیہ، شی باٹ اے گفٹ. امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.